کچھ لوگ ہوتے ہی ناقدرے ہیں، اور یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ اور اگر آپ کا واسطہ ایسے ہی ناقدرے لوگوں سے پڑ جائے کہ جن کے ساتھ آپ جتنی مرضی اچھائی کر لیں لیکن وہ ناقدرے ہی رہیں، وہ آپ کی قدر نہ کریں، آپ کے خلوص کو آپ کے منہ پہ دے کے مارا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے خلوص کا جلوس نکال دیں، تو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ نے یہ 6 جملے اپنی زندگی میں یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اچھا، یہ ناقدرے لوگ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے سسرال والے ہی ہوں، یہ آپ کے بہت قریبی عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کا شوہر ایون ناقدرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ پریشان نہ ہوں، آپ ذہنی طور پہ سٹریس فری رہیں اور سٹریس نہ لیں ایسے لوگوں کی وجہ سے، اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج صبح ویکینڈ کا آغاز جناب حلوہ پوری کے ناشتے کے ساتھ تھا، اور میں لینے کے لیے خود گئی تھی ناشتہ، اور چھوٹی سی کلپ میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیجیے، ان کو بھی انجوائے کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، اور چینل پہ نہیں تو چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز نا ہمیشہ یاد رکھیے گا، 90% کیسز میں جو لوگ قدر نہیں کرتے نا، ناقدرے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت شدید قسم کے خود پسند ہوتے ہیں، نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں صرف اپنا آپ، اپنے کیے ہوئے کام وہی ٹھیک لگتا ہے، باقی دوسرا انسان انہیں ہر موقع پہ غلط لگتا ہے۔ سو اگر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے تو یقین کریں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بیسٹ ہیں اور ہمارے آگے کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ بالکل اس کی کوئی اوقات، کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنی ویلیو، اپنی عزت بنانی ہے، اور وہ خود کس طرح سے بنانی ہے، ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آپ نے چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ نے ان لوگوں کی ان حرکتوں کے بعد استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کسی بھی رائے کے جواب میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں بالکل آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے بارے میں زیادہ بہتر پتا ہے، میں اپنی حقیقت زیادہ بہتر طور پہ جانتی ہوں۔ دیکھیں، رائے لینا بری بات نہیں ہے، رائے دینا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کو دوسرے پہ امپوز کرنا یا اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک سمجھنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا، یہ غلط ہے۔ سو اگر یہ آپ کو کوئی رائے دیں، کوئی مشورہ دیں، اور آپ کو لگے کہ یہ رائے جو ہے نا میرے پہ تھوپی جا رہی ہے، تو آپ نے یہ جملہ ضرور استعمال کرنا ہے۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ جملے کی طرف۔ اچھا، پھر اگلی بات جو کہ آپ نے لازمی اپنے ذہن پہ رکھنی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے جب بھی آپ کا یا تو آرگیومنٹ ہو رہا ہو، اول تو کوشش کریں گے ایسے لوگوں سے آرگیومنٹ آپ کا ہو ہی نہ، لیکن بہرحال اکثر موقع ایسے آ جاتے ہیں جس میں آپ کو بات لمبی کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جناب میں ایک مکمل انسان ہوں، لیکن مجھے اپنی لمٹس کا پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے دوسرے کو کیسے لمٹس میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی تو باؤنڈریز ہیں، لوگ ان کی باؤنڈریز کے اندر نہ آئیں، لیکن دوسروں کی باؤنڈریز کے اندر آنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، دوسروں کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میری ایک ایسے نارسسسٹ انسان سے واسطہ میرا پڑا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کو نا مطلب ان کا کوا سفید ہی ہوگا، چاہے ساری دنیا کا کالا ہے نا، وہ کہیں گے نہیں جی کوا تو سفید ہی ہے، اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے اور آپ غلط ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں کوئی ایسا موقع آتا ہے نا جن میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بحث کرنی پڑ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بڑے آرام سے نا اس سچویشن میں سے نکل جانا ہے، اور نکلنے کے لیے نا ایک چیز لازمی بول دیجئے کہ یہ غیر صحت مند بحث ہے اور میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں تو ایسے لوگوں سے بحث کرنے سے گریز کیجیے۔ دیکھیں، میں نے کہا نا ناقدرہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ سونے کو بھی مٹی میں رول دیتا ہے، اور جو قدردان ہوتا ہے نا وہ مٹی کی بھی قدر کر لیتا ہے۔ سو اگر ناقدرہ انسان ہے، اس کے ساتھ آپ جتنی مرضی بحث کر لیں گے نا، آپ اس کو بات نہیں سمجھا سکیں گے، آپ اس کو ٹھیک بات پہ لا ہی نہیں سکیں گے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کر سکیں گے۔ سو اگر ایسے لوگوں سے بحث کا موقع آ جائے نا، اول تو اوائڈ کیجیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی بحث ہو رہی ہو۔ میں نے نا اکثر لوگوں کے ساتھ نا بحث کرنا چھوڑ دی ہے، جن پہ مجھے یہ لگا نا کہ ان لوگوں کے ساتھ بحث کر کے، آرگیومنٹ کر کے، یا ایون ان لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اسے بچانے کے لیے اسے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہ رہا۔ دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی نا ہدایت اس انسان کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ جو ہدایت نہیں مانگتا نا اسے ہدایت نہیں ملتی، یہ ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ سو اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں، صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں، یا غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اپنے ساتھ، لیکن وہ نہیں مانا تو پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر آپ کو ایسے انسان کو سمجھانے کا، اپنے الفاظ کو ڈی ویلیو کرنے کا، اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، جو ناقدرہ انسان ہوتا ہے نا
वो हमेशा ये चाहता है कि हर बंदा ना काम करने से पहले उसकी मंजूरी ले या उससे मशवरा करके वो ओके करे तो तभी वो काम शुरू करे। तो देखें, ऐसे इंसान को ना आपने यही कहना है कि जी मुझे आपकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हुआ है कि मुझे पता है कि मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूँ। मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है, किसी ऐसे इंसान से ज़रूर मशवरा लीजिए जो आपको लगता है कि अच्छा मशवरा देता है, आपके साथ मुखलिस है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपके काम पे सिर्फ समझ लें कि टांग खींचना चाह रहा है, या वो सिर्फ ये चाह रहा है कि आप उससे पूछें और वो आपको बस किसी ना किसी तरह उस चीज़ से हटा दे, तो ऐसे इंसान से मशवरा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक मुकम्मल, आप एक काबिल इंसान हैं, आपकी काबिलियत अल्लाह ताला ने आपके अंदर बहुत अच्छे से रख दी है। तो ऐसे इंसान को आप यही कहें कि जी मैं एक मुकम्मल और काबिल इंसान हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, मैं अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। आप बराए मेहरबानी इस मसले में ना पड़ें, आप इस बात की परेशानी और टेंशन अपने ऊपर सवार ना करें। मैं अपने लिए बेहतरीन फैसले खुद कर लूँगा इंशाल्लाह। सो देखिए, इस तरह के लोगों को ना डील करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह जो है ना बस हमें आगे रखा जाए। सो ऐसे लोगों के साथ आप जितना दूर रहने की कोशिश करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग खुद ब खुद ना आपके मामलात में टांग ज़रूर अड़ाएंगे, और टांग अड़ाने के बाद ना इनकी पूरी कोशिश होगी कि उन्हीं की बात मानी जाए और आपकी वैल्यू इनकी नज़र में कुछ भी नहीं होती। तो जैसे मैंने कहा ना कि नाकदरा इंसान जो होता है ना वो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी मट्टी कर सकता है। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर इसको सुनिएगा और ख्याल कीजिएगा। देखें, ये जो नाकदरे किस्म के लोग होते हैं ना, ये आप पे जज्बाती वार बहुत ज़्यादा करते हैं, आप पे इमोशनल अटैक ये करेंगे। आपने इस बात को इन्हें बावर कराना है कि आपको ये बात पता चल रही है। आप ये उन्हें बताएं कि जी आपने मेरे पे इमोशनल अटैक किया और मुझे ये बुरा लग रहा है। आप इनसे ये कहें कि आपकी ये बात मेरे जज्बात को ठेस पहुंचा रही है और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात ना करें। जब तक आप इन्हें खुद ये बात नहीं बताएंगे ना, इन्हें बात रियलाइज ही नहीं होगी। ये वो लोग होते हैं दूसरों के जज्बात से खेल जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता, और खुद ये लोग मजलूम बन जाते हैं। ये याद रखिएगा, जो इंसान आपके सामने मजलूम बन जाए ना और आप पे वार करने के बाद मजलूम बन जाए और चार लोगों में आपको बदनाम करने की कोशिश करे, वो आपका कभी खैर खा आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, वो आपका दुश्मन है। दोस्त के भेस में ऐसे लोग दुश्मनी कर जाते हैं जो कि आपके सामने तो इस तरह से हो जाते हैं कि आपको अच्छा मशवरा दे रहे हैं या आपकी बात सुन रहे हैं, और आगे जाके उस बात को किसी और तरीके से पेश करते हैं और फिर लोगों से हमदर्दियां बटोरते फिरते हैं। सो ऐसे लोगों से यही कहें कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। सीधी और सिंपल सी बात है, क्योंकि आप मेरे जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं और मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी हुई कि कोई मेरे जज्बात के साथ खेले। लिहाजा आप भी बराए मेहरबानी से या तो परहेज कर लीजिए या फिर आप दूर ही रहेंगे। अच्छा जी, चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। देखें, इंसान ना, हर इंसान अपना अच्छा बुरा ज़रूर समझता है, हर इंसान अपना अच्छा बुरा जानता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स आप पे अपनी मर्जी इम्पोज करना चाह रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि इससे आपको सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, आपको फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, तो फिर आपने इस तरह के इंसान को जवाब कैसे देना है? ये एक बात है ना कि आपने उसके साथ डील कैसे करना है। असल तो देखें, सारी गेम इस दुनिया में जो है ना वो डीलिंग की गेम है। दुनिया में लोगों के साथ आप डील कैसे कर रहे हैं, आप अपने रिश्तों के साथ डील कैसे कर रहे हैं, वो कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ आपने किस तरह से डील करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हर एक ही लाठी से सबको हाँका नहीं जाता, सब गधे घोड़े एक लाठी से आप नहीं हाँक सकते, हर एक के साथ चलने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। तो देखिए, ऐसे नाकदरे लोग अगर आपको मिल जाए ना, तो आपने उनसे ये बात ज़रूर कहनी है कि मैं वो करूँगा जो मेरे लिए बेहतर है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, तो बात यह है कि हर इंसान को खुद बेहतर पता है ना कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है। तो अगर कोई आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है तो आप उसको एक बात बावर कराएं कि जी आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने साथ बुरा नहीं कर सकता। इसके लिए तो एक बड़ी पुरानी सी एक मशहूर कहानी भी है और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक इंसान, एक बंदा था और उसका गधा जो है, वो दोनों जा रहे थे। तो लोगों ने किस तरह से, बहरहाल कहानी लंबी है, मैं उसको यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं डिस्कस करूंगी। तो साथ उसका बेटा था, तो वो दो लोग जा रहे थे, साथ उनका गधा था। तो लोगों ने उसको किस किस तरह से कहा, देखो ये जा रहा है गधा बेचारा नीचे, वो पहले उन्होंने कहा जी दोनों पैदल जा रहे हैं, गधा भी चल रहा है, कितने बेवकूफ लोग हैं, वो इस गधे पे बैठ ही जाएं। जब गधे पे बैठ गए, फिर आगे कुछ गए, थोड़ी दूर गए, तो लोगों ने कहा कितने जालिम लोग हैं, गधे पे बैठ गए, ये नहीं कि पैदल चलने, तो फिर वो पैदल चलने लग गए बेचारे। तो इस तरह करते करते ना आखिर में उन्होंने गधे को अपने सर पे बिठा लिया था। सो अगर लोगों की आप इस तरह की बातों में आएंगे और इस तरह की बातों में आकर आप अपने फैसले बदलेंगे,
या लोगों को आप इस तरह से खुश करने की कोशिश करेंगे तो यकीन कीजिए ये लोग खुश होने वाले नहीं हैं। ये दुनिया ऐसी है जो कि जैसे मैंने शुरू में कहा ना, ये खलूस का जुलूस निकाल देते हैं। और लोग क्या करेंगे आगे जाने के लिए ना, आप अगर उनके आगे देखें, आजिज़ी बहुत अच्छी चीज़ है, आजिज़ी इख्तियार कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ आजिज़ रहें। आजिज़ इंसान को ना अल्लाह ताला फल लगा देता है, अल्लाह ताला रंग लगा देता है। लेकिन अगर यही आजिज़ी आप इतनी ज़्यादा दिखाएंगे ना, तो फिर लोग क्या करेंगे, आपकी पीठ को पायदान समझ के अपने जो डेस्टिनेशन है उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर चढ़ के वो गुजर जाएंगे। लेकिन आपकी आजिज़ी को कोई भी एडमायर नहीं करेगा, या कोई भी आपकी आजिज़ी से ये नहीं कहेगा कि ये इस बंदे की आजिज़ी है, इसकी मुखलिसी है। उल्टा वो आपकी मुखलिसी का मजाक उड़ाएंगे। तो इस दुनिया में ना लोगों के साथ उतना मुखलिस रहिए जितनी ज़रूरत है, हद से ज़्यादा मुखलिस ना हो, क्योंकि दुनिया खलूस को पहचान ही नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, लोगों में ना शायद अब वो नज़र ही नहीं रही कि जो किसी खलूस को पहचान सके। एक इंसान अगर आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है, अच्छे तरीके से आपके साथ रह रहा है, आपके साथ मुखलिस है, तो आपका भी बनता है कि आप उसके खलूस को पहचानें, आप उसके खलूस का जवाब खलूस से ही दें, बजाय इसके कि आप उसके खलूस को अपने आप पे वाजिब करने के ये तो इसका फ़र्ज़ है और ये इसने ऐसे ही करना है और इसके जवाब में मैं इसको जूते के नोक पे रखूंगा। ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं कहती हूँ हुकूकुल इबाद ना बड़ी बड़ी चीज़ है। सो इसलिए कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, जवाब में आप भी अच्छा करें। लेकिन कोई अगर आपकी नाकदरी कर रहा है ना, तो बस फिर नाकदरी करने वाले इंसान के साथ एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बता दिए, आपने उन लोगों के साथ डील कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ ना, आपने ये पॉइंट्स अपने रेस करें, ज़रूर रेस करें। उसके बाद एक बेहतरीन चीज़ जो है ना ऐसे लोगों के साथ डील करने की, वो है खामोशी। खामोशी इख्तियार कर लीजिए। और खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए कि कदर ना करने वाले लोगों की चीखें निकलवा दें। बिल्कुल आप सीन से आउट हो जाएं ऐसे लोगों के लिए। खामोश होके अब किनारा कशी इख्तियार कर लें। और यकीन करें एक वक्त ऐसा आएगा जब ऐसे लोगों को ये बात रियलाइज़ होगी कि हमने कितनी गलती की, हमने कितना बुरा किया इस शख्स के साथ। आने दीजिए वो वाला वक्त जब आपकी करनी है तो अल्लाह की तरफ से, आपने जो किसी के लिए किया, अच्छा किया, आपको उसका अजर अल्लाह की ज़ात देगी। इंसान अजर नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता, अल्लाह की ज़ात अजर देने वाली है। सो किसी के साथ मुखलिसी करें, किसी के साथ अच्छाई करें, तो ये बात जहन में रखें कि इसका अजर अल्लाह ताला देने वाला है, ये इंसान नहीं दे सकता। और अल्लाह के लिए आप किसी के साथ नेकी करें, किसी के साथ अच्छा करें। इंसान के लिए कुछ करता है ना, तो वो फिर उससे तवक्को रखता है कि मुझे जवाबी तौर पे भी यही सब कुछ देगा। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए करते हैं ना, तो फिर आपको ये पता होता है कि तवक्को जो है ना, वो सिर्फ इतने से के लिए नहीं है, तवक्को तो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है कि अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा के आपके लिए बेहतरीन कर देता है। तो जनाब, ये थी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हमेशा की तरह। अच्छा,